Opo. Hi guys, gagawa tayo ng part 2. Roblox time. Garo usas. May military, kampi mo yun eh. Kampi mo yun. Ano yan? Ano ka? Random. Garo. Random player, garo kayo. Yan, ito guys yung join natin. Tumayan ako, pocket knife. Gagawin. Sali na po kayo sa Roblox game. Hindi ka makapag-record, pre. Please. Ayaw mag-screen record. Ayaw nga mag-record. Ayaw mag-record. Yan guys, Roblox time na tayo. Tagal naman. Magbaka ulit. Lah, Ulit na. Please record. Ayaw mag-record. Ay. wag. Ayaw mag-record. Magbaka ulit. Ulitin mo, tapos patayin mo ulit. Record ko lang eh. Uy, at dito yung kinakain mo. Military po tayo. Pang. Di bata. Ay, okay. Nag-upload. Tingin ako. Nag-upload. Wala na. Yan guys, so Roblox time. Military po. Military. Ay, Hindi, random pre. Di mo. Ako yan. saan tayo pupunta? Oh, galing. Suot. Nope. Hindi natin niya kailangan. Gawa mo tayong tayo. Mag-utak. Yun. Sa public to ah. Hindi ko lang Ayan, mga kador. Ayan po, saan tayo? Pang bago. Wala dito sa Ranggola na Adli. Upload video ko. Uy, upload na pre. Oh, I have no money. Just $1. I'm broke too. $1. I really don't have money. But how much money do you make from begging? $150 a day. 100. Give me that shit. Please give me $1. Oh, Please give me $1. ay! Oh, I have no money. Sayang. Just $1. I'm Wait lang ah, re-record ulit ako. Oh shit, susunog. Alison! At! Re-record. Okay.
Antayin kita, te. Laro kami videos. Haligang na lang tayo. Ayun nga. Bala ka. Oh God. Na may demonyo dito, Adle, oh. Huh? Si Santanas. Ano? Si Santanas. Wait, nasaan? Random. Part 3 po mamaya. Part 3. Ay, part. Nandito. Bye guys. So, lobat na po tayo at magpa-part 3 na lang po. Mga mamaya po. Bye po.